Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados, yo creo que eso no hay diferencia. Yo no sé si es solamente el pueblo hispano o también es el área anglo. And I don't know if there is a difference between the Hispanic and the Anglo, but I think it's pretty much the same thing. Y yo creo que somos ambos en esto. And I think it's both of us in this. Una de las cosas que estamos acostumbrados es echarle la culpa a las personas And we're used to blaming others y nunca tomar la responsabilidad nosotros de nuestras acciones. and not taking responsibility of our own actions. Lo vemos estoy seguro que el pueblo americano también es así, porque lo vemos desde la primera creación de Dios en Adán. And I'm pretty sure it's the same thing for the Anglos as well, because we can see that from the beginning, since Genesis with Adam and Eve. Cuando Adán pecó, When Adam sinned, Adán lo primero que hizo fue echarle la culpa a Eva. the first thing he did was to blame it on Eve. Y no solamente a Eva, sino también a Dios. And not only on Eve, but also with God. Le dice, la mujer que me diste. He said, the wife that you gave me. ¿Cuántos hombres han dicho esto? How many men here, husbands, have said that Tú before? me diste esa mujer. You gave me that wife. Si tú no me hubieses dado esa mujer, If you wouldn't have given me that wife, yo no hubiese pecado. I wouldn't have sinned. Entonces el problema es primeramente tuyo, Dios, So the problem is, first of all, you, y God, luego and then la mujer que me diste. the wife that you gave me. ¿Cuántos varones dicen amén? Es broma. How many of you say amen? I'm just kidding. Cuando nos vemos la vida de Eva Then when we see Eve's life, y Dios la llama a cuenta para rendir cuenta con Dios, and God calls her to the side, Eva de igual manera Eve, just as her husband, no quiso acarrear la responsabilidad, didn't want it to take responsibility for her actions. sino que Eva dijo, la serpiente me la dio So what Eve said was that the serpent gave it to y me, yo me la comí. and I ate it. Por lo tanto, So therefore, la culpa no es mía, it's not my fault, la culpa es de la serpiente. it's the serpent's fault. Entonces vemos desde el inicio que nadie quiere acarrear responsabilidad de sus responsabilidades. So we can see Que from valga la the redundancia. beginning, that nobody wants to be held responsible for their own actions. Pero cuando Dios los llamó, But when God called them, Dios no dijo, Eva, ¿dónde estás? he did not call Eve, where are you? Dijo, Adán, ¿dónde está? He called Adam. Mujeres, digan amén. Women say amen. Porque la cabeza donde Dios va a pedir cuenta es el hombre. Because the head whom God is going to call to give results is going to be the man. Aunque Adán quiso poner la responsabilidad sobre Eva y sobre Dios, Dios llamó a Adán para pedirle cuenta. Although Adam wanted to make responsible God and his wife, it was God who called him to be held responsible for that. Precisamente los versículos pasados que estuvieron compartiendo aquí en los servicios del domingo, And the verses that you've been studying here before, precisamente Dios está haciéndole ver que Él no es el autor del mal. God is letting the people know that it's not him who creates evil. Dice el versículo 7 que nadie diga cuando es tentado que yo soy tentado por Dios. It says on verse 7, 13. oh, 13. On verse 13, it says, let me go back here and read it for you. It says, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Sino que cada uno es tentado But each one is tempted cuando es llevado y seducido por su propia pasión. when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Lo que quiere dejarnos saber Santiago aquí So what James is saying here es que nosotros podamos admitir nuestra culpa, is that we can admit our fault, que nosotros podamos confesar nuestro pecado, that we can confess our sin, pero por favor, no hagamos a Dios responsable. but please let us not make God responsible. Eso es lo que comienza a decir el versículo 16. And that's what begins to say on verse 16. Amados
hermanos míos, no erréis. Don't be deceived, my dear brothers. Santiago los llama no como gente inconversa, So James is not addressing them as they're people that do not know Christ. sino Santiago le llama hermanos y añade una palabra importante, amados. But he's calling them brothers, and not just brothers, but dear brothers. Santiago escribe con un consejo de amor, So you can see the love in that tratando de word. llegar al corazón profundo de las ovejas. Trying to get into the deepest part of the heart on those sheep. Vemos el corazón pastoral de Santiago aquí en esta carta. We can see a pastor's heart in this letter from James. Amados hermanos, Dear beloved brothers, por favor no cometan el error de culpar a Dios. please do not make the mistake of blaming God. Y utiliza una palabra Santiago y dice, no erréis. And James uses a word here that says, don't be deceived. Esa palabra no erréis quiere decir no divagues en tus pensamientos. So what that word is trying to say is to not have a double mind, to not be one way here and one way there. No hagan una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia. So don't make an image of God that it's not the God in the Bible. En otras palabras, no te hagas una idea no bíblica. Tengamos mucho cuidado de esto. So we have to be very careful of not making ourselves an image of God that it's not biblical. Una de las preguntas que siempre le hago a la iglesia, One of the questions that I always make to the church ¿por qué crees lo que crees? is, why do you believe what you believe? ¿Por qué crees lo que crees? Why do you believe what you believe? No debemos creer lo que creemos porque una denominación lo dice. We should not believe what we believe just because a denomination says so. No debemos creer lo que creemos porque un pastor lo dice. And we shouldn't believe what we believe because the pastor said so. Debemos tener la seguridad y la convicción de que creemos lo que creemos porque escrito está. We have to have the conviction in our hearts that we believe what we believe because it is written. Cuidado So be careful de que nuestros pensamientos divaguen that our mind and our thoughts go wandering around. y crearnos una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia. And that we create an image of God that it's not the God of the Bible. Y por siguiente, And therefore, cometer el error to make the mistake de culpar a Dios por nuestras tentaciones. of blaming God for our own temptations. Santiago se identifica con nosotros James identifies himself with us. y él dice, estoy consciente de tus luchas, And he says, I know your struggles. estoy consciente de tus pruebas, I know your trials. estoy consciente de tus tentaciones, I know that you're tempted. pero por favor, But please, no se quejen, don't ni complain. culpen a Dios. Don't blame God. Tú y yo somos responsables de nuestros pecados. We're both responsible for sin. Todos creemos que Dios es soberano, We all believe that God is sovereign, que Dios tiene el control de toda nuestra vida y dominio de su creación. that He has control over all our lives and over all His creation. Pero algo que nosotros vemos a través de todas las escrituras But something that we see throughout the whole scripture es que el hombre es responsable por su pecado. is that human beings are responsible for their own sin. Dios no puso una pistola en la cabeza de Adán y dijo, peca contra mí. God did not put a gun into Adam's head and ask him to sin against him. Ni tampoco puso pecado en el corazón de Adán. And he did not put sin in Adam's heart. Adán pecó Adán pecó consciente y deliberadamente. When Adam sinned, he knew what he was doing. Entonces, por lo tanto, iglesia, So therefore, en la peor crisis de nuestra vida, in the worst crisis in our lives, en la muerte de algún familiar, even in the death of a family member, en el momento en que se quede sin empleo, even if you lose your job, en tus batallas diarias, in your everyday struggles, está Dios obrando un bien mayor en tu vida. God is fulfilling a greater good in your life. Si eres hijo de Dios, If you are his escuchemos son el and corazón daughter, de Santiago. let's listen to the heart of James. Él no te está haciendo mal, He's not doing you any wrong porque ningún mal proviene de Dios. because nothing wrong can come out of God. Dice Romanos 8, versículo 28. Romans chapter 8 verse 28 says, Sabemos que a los que aman a Dios, we know that to those who love God, todas, everything, diga conmigo, todas, say with me, everything, no algunas, not just some, todas everything las cosas
works están ayudando for the good, para bien, conforme a aquellos sus propósitos han sido llamados. according to those who according to his purpose have been called. Es decir, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor So everything that's going on around us son regalos de Dios que nosotros necesitamos. are gifts from God that we need. Esto significa que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un plan predeterminado por Dios para nuestras vidas. So what this means is that everything that happens around us is a plan that was already predestined by God in our lives. ¿Cuántos queremos crecer en el conocimiento y a la imagen de Cristo? How many of us want to grow in the knowledge of Christ? Two person. ¿Dos personas? Pero nosotros, si necesitamos crecer y asemejarnos a la imagen del Señor, algo de lo que el Señor va a utilizar es precisamente estos medios difíciles en nuestra vida para formarnos. But if we do want to grow in love and in knowledge of Christ, the circumstances that are going on around us are what God uses to form Christ within us. Aunque nosotros pensemos que esto es algo malo a nosotros, Even if we think that this is something wrong in our esto nos lives, está ayudando a nuestro crecimiento como ministerio, this is going to help us in our growth in ministry, como familia, as a family, como persona. as a person. Por lo tanto, Therefore, no son interrupciones o cosas para tu mal. those are not interruptions in your life or things that have been thought for your bad. Te voy a decir algo con todo mi corazón. And I'm going to tell you something with all of my heart. No te quejes, Don't complain. no te quejes. Don't complain. Vive con gozo agradecido en medio de la circunstancia donde estás viviendo. Live every circumstance with joy. Ah, pastor, pero eso usted lo dice porque es pastor y todas las cosas le salen bien. Oh, but pastor, you're saying that because everything works out fine for you. You're a pastor. Pero yo puedo identificarme con Santiago y me puedo identificar contigo. But I can identify myself with James, and I can also identify myself with you. Yo sé que es muy fácil quejarnos. Because I know it's not easy not to complain. El año pasado fue un año muy duro para nuestra familia. Last year was a very harsh year for a family. A mi madre le diagnosticaron cáncer en su cerebro, un tumor. My mother was diagnosed with brain cancer. She has a tumor. Mi esposa y yo perdimos dos bebés en su proceso de gestación. We lost 2 babies while they were still in the womb. Y yo sé lo que quiere decir Santiago. So I know what James is trying to say. Cuidado Be careful de echarle la culpa a Dios. to blame it on God. Dios ha utilizado estas circunstancias God is using this circumstances y me ha hecho entender que este propósito y este proceso donde nos lleva and has made me understand that this plan and purpose that He's bringing us, está obrando en nuestras vidas de manera perfecta. it's working in our lives in a perfect way. Y si no lo vemos en esta vida, And if we don't see it in this life, tenemos la seguridad de que ese propósito perfecto lo veremos en la eternidad. we know and we have a certainty that we will see that in eternity. Porque Dios es un Dios amoroso. Because God is a loving God. Eso significa que todo lo que sucede es lo mejor que te puede estar sucediendo en el día de hoy. And what that means is that whatever is going on in your life is the best thing that can happen to you right Tu now. cáncer no es una casualidad. So cancer is not something that comes by chance. Tus problemas familiares no son una casualidad. A family problem, it's not something that comes out of by chance. Están en el perfecto propósito de Dios y es todo lo que tú necesitas para que seas formado a la imagen de Cristo. That is part of God's plan and purpose for your life, and it's part of what God is going to do in your life to bring Christ formed in you. Por medio de un Dios amoroso. And this is all done through a loving God. Eso significa que todo lo que te está sucediendo es lo mejor que te puede suceder. So that means that everything that's going on is the best thing that can happen right now. ¿Usted lo cree? Do you believe that? ¿Usted lo cree? Do you believe that? Quiero ir al segundo punto del sermón. So I'm going to go and move forward to a second point of the sermon. La bondad de Dios. God's goodness. Dice el versículo 17, toda buena dádiva, So in verse 17 it says, every good and perfect gift, todo don perfecto, every perfect gift desciende de lo alto, is from above, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Santiago se asegura de que recuerden que todo lo bueno que nosotros tenemos proviene de Dios. So James is trying to make sure that we remember that everything good comes from God. Por lo tanto, no es el autor del mal.
Therefore, he's not the author of evil. No estemos echándole la culpa a Dios por los males que nos están ocurriendo en nuestras vidas. So that way we should not be blaming it on God for everything that goes wrong in our lives. Él es bueno y está en control de la circunstancia. He is good and he is in control of every circumstance. Podamos mirar hacia el cielo y decir, And that we can see up in the sky mi peor circunstancia es una muestra de su bondad para mi vida. and we can say that our worst circumstance is a glimpse of his goodness for my life. Y eso nos debe consolar, iglesia. And that should comfort us. Saber que nuestro Dios, como dice Santiago, no cambia. To know that our God does not change. Y que Él está consciente de todo lo que nosotros no queremos, no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. And that he will give us not just what we need, not just what we want, but what we need. Entonces, él dice Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. So it says in James that there is no shift in shadows. Él no tiene doble ánimo como algunos de nosotros. He does not have a double mind. Hoy like te some of amo us. y mañana no. I love you today and tomorrow I Hoy don't. quiero venir a la iglesia y mañana no. Oh, so today I want to come to church and tomorrow En no. Dios no existe eso. In God, there is nothing like that. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. He does not change. There is no shift in shadows. Y esa palabra sombra de variación quiere decir, And the word shift in shadows, en el tiempo que se está escribiendo eso no existían los relojes. so in the time when James was writing this letter, they did not have a watch. La manera de ellos poder entender qué hora es por medio de la sombra del sol. So the way they knew how to tell time was based on the shadow from the sun. Si la sombra estaba al frente, So if the shadow was before them, probablemente eran horas de la mañana. so that was the morning Si time. estaba en el medio, probablemente ya era el mediodía. If it was in the middle, it was probably noon. Y cuando ya no se veía esa sombra, quiere decir que ya iba a anochecer. And when you couldn't see the shadow anymore, it was about to get Lo que night. quiere decir Santiago es que Dios no se mueve ni cambia como el sol cambia. So what James is saying is that God does not change like the sun moves. Dios siempre es bueno y seguirá siendo bueno. God is good and he will continue to be good. Dios no se mueve ni cambia. He does not move, he does not Y change. dice Santiago, toda buena dádiva, And James says that everything good, todo don perfecto every perfect gift proviene de lo alto. comes from above. No hay nada bueno que vino por causa del azar, de la casualidad. There's nothing good that happens out of a chance. En los cristianos no creemos en la buena suerte. So we as Christians, we do not believe in good luck. Creemos en un Dios bueno, We do believe in a en un good Dios de God, gracia, in a God of grace que le envía cosas buenas that gives us good things a gente malas. to people that are bad. Nosotros siempre hemos escuchado un refrán, ¿por qué le sucede cosas malas a gente buena? We've always heard something, and it goes in Spanish, and I'm going to do my best to translate it to English, that says, why does bad things happen to good people? Pero la verdadera pregunta que deberíamos de hacernos de acuerdo a Santiago But the real question that we should make ourselves, according to James, es por qué le suceden cosas buenas a gente mala. is why do good things happen to bad people? Porque no existe nadie bueno. Because the Bible says there's nobody good. Nosotros vemos a un Dios de gracia We can see a God of grace trayendo regalos de gracia giving gifts of grace a gente mala. to bad people. Tienen cara como que si fueran buenos. You all have faces like if you're all good, Pero la Biblia no dice eso. but that's not what the Bible says. Todo lo bueno que somos Everything good that's within us, es por lo que Dios ha hecho en nosotros. it's because of what God has done Si in tú us. estás aquí en el día de hoy, If you're here today, es una dádiva que vino de Dios. it's a gift that was given from Si God. tú le estás sirviendo en el día de If hoy, you're serving God today, es un regalo que Dios te ha dado. it's a gift from God. that Todo He lo gave bueno you. que hay en ti para servirle Everything good within you to serve proviene Him de nuestro Dios. comes from our God. Él fue quien hizo posible tu salvación. He was the one that made it possible for you to be saved. Él fue quien hizo posible que tú estés aquí sirviéndole en el día de hoy. He's the one that makes possible the opportunities for you to be serving here Si today. podemos recordar algo del sermón de este día, If we can remember something from Que- today's message, que podamos recordar esto. that we can remember this. Todo lo bueno viene de Dios. Everything good comes from God. Todo lo malo viene de mí. Everything bad comes from me. Y si no estás seguro de eso, acompáñame a Romanos capítulo 10, And 3. if you're not sure about that, let's
Let's go and check it out in Romans chapter 3, versículo 10. verse 10. Nosotros vemos claramente en Romanos And we can see clearly here in Romans la condición del hombre. men's condition. Versículo 10 de Romano. And it says in verse 10, Como está escrito, as it is written, no hay justo there is no one righteous, ni aun uno. not even one. No hay quien entienda. There is no one who understands, No hay quien busque a Dios. no one who seeks God. Si en el día de hoy tú eres justo, So if today you're righteous, es porque Él es bueno it's because He is good y te dio su justicia. and He gave you His righteousness. Si en el día dice no hay quien entienda, It says here, there is no one who understands. si en el día de hoy tú has entendido el Evangelio, If today you've understood the gospel, no es por causa de que tú eres sabio, it's not because of your wisdom. no es por causa de que tu familia te enseñó el Evangelio de pequeño, It's not because your family taught you the gospel since you were little. es porque Dios te hizo entender. It's because God gave you understanding. ¿Cuántos de los que estás aquí nosotros podemos decir que hoy buscamos a Dios? How many of us sitting here can we say that we were the ones seeking God? Amén. Pero si hoy nosotros lo podemos buscar, But if we can seek Him today, significa porque Él nos buscó primero. it's because He seeked us first. Porque Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Because Romans says here, Apostle Paul says, there's no one who seeks God. Si Él te buscó, If He seeked after you, no es porque había nada bueno en ti, it's not because there was something good within you. sino porque Él es bueno. It was because He is good. Dice su palabra, todos se desviaron, se hicieron inútiles. It says, all have turned away, they have together become worthless. Y aquí está el versículo que quiero llegar. And this is a verse that I want to. No hay quien haga lo bueno. There is no one who does good. Y Pablo, para asegurarse de esto, dice, ni siquiera uno. And Apostle Paul, just to make sure that everybody understands that correctly, goes back and says, not even one. Así que ¿cuántos podemos decir de los que están aquí? ¿Dónde está la gente buena aquí? So how many of us here can we say that we are good? Pablo dice, no hay ni siquiera uno. Because Paul says here that there's not even one. Toda bondad, Everything good, todo don perfecto everything perfect proviene de lo alto. comes from above. Lo que quiere que Santiago que nosotros entendamos. So what James wants us to understand Dios, nosotros merecemos que Dios nos envíe todo mal. is that we do deserve that God would send us every evil. Nosotros no merecemos ninguna onza de bondad de Dios. Because we do not deserve anything good from God. Y Santiago está diciendo que Dios ahora nos envía su salvación y eso es lo que vamos a entrar al tercer punto del sermón. And then James continues saying that He has given us salvation, and that's the third point of this message. En vez de enviarte el mal que tú mereces, Instead of giving us the bad that we deserve, nos muestra su mayor muestra de bondad. He's given us His greatest act of goodness. Y es lo que dice el versículo 18. And it's what we can read on verse 18. Leámoslo juntos. Let's go ahead and read that. El de su voluntad He chose nos hizo nacer por la palabra de verdad to give us birth through the word of truth, para que seamos primicias de sus criaturas. that we might be a kind of first fruits of all He created. En vez de darnos el mal que merecemos, So instead of giving us the evil that we deserve or the bad we deserve, nos da la salvación que no merecemos. He gives us salvation which we do not deserve. Y esta con toda seguridad, aquí está hablando el apóstol Santiago, precisamente de lo que es el nacimiento espiritual. And what James is talking about here is spiritual birth. ¿Cómo fue que Dios me hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad? How did He made me come to birth through the word of truth? Y me llama la atención el énfasis que hace Santiago, él de su voluntad. And it gets my attention when it says He chose De su voluntad. out of His own good will. Indica que nuestra salvación So this is showing that our salvation y el regalo más grande que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas and the greatest gift that He could have ever done in our lives no inició en nuestra voluntad,
did not begin in our own will. Dice Santiago, Él de su voluntad. It says he chose. Indica que nuestra salvación es el resultado So it's indicating that our del salvation propósito y del deseo de Dios. is a result of God's will and purpose. Es el regalo de gracia más grande que nosotros podemos tener. It's the gift of grace, the greater gift of grace that we can ever have. Y esta es la idea que armoniza con todo el resto de la Biblia. And this is what comes together with the rest of what's written in the Bible. Por medio de esta frase nosotros podemos concluir: And through this phrase, we can conclude Dios no tienta a nadie. God does not tempt anybody. Dios no hace pecar a nadie. God does not make you sin. Dios no le envía el mal a nadie, And God is not sending evil to anybody. sino que Él desea que nosotros seamos salvos. But he wants us to be saved. Su voluntad y su propósito His purpose and his will es ver conformados a gente de toda linaje, lengua y nación en el trono de Dios, siendo salvos por la gracia de Jesucristo. is to see people of every kingdom, nation, place to be gathered before the throne and be praising him for eternity. Dice su palabra, nos hizo nacer. The Bible says he made us come to birth. He gave us birth. Quiere decir que está hablando con el pueblo de Dios. So that means that he's talking with his children, with No- the people of God. No está hablando con el pueblo en general. He's not talking about everybody. Nos hizo nacer para que el pueblo entendiera ese regalo provino de Dios. So James is trying to explain that this gift came from God. Los cristianos nacen, dice su palabra, por medio de la voluntad de Dios. So Christians are born through God's will. Juan afirma esto And John also en el affirms this. capítulo 1, versículo 13. Chapter 1, verse 3. ¿Y qué importancia tiene que nosotros podamos entender que nuestro nacimiento y nuestra salvación provino precisamente de la voluntad de Dios? And why is that important for us to understand that our birth, spiritually speaking, comes from God? Para que nuestra única gloria sea precisamente en la salvación del Señor y en la bondad de Dios para con su pueblo. And that's because the only glory that we can have is in his salvation, in his cross. Vea conmigo a Juan 1:13 si lo tiene. So let's go to John chapter 1. Juan, 1. versículo 13. Chapter 1, verse 13. Aquí Juan está enfatizando lo que Santiago ya está diciéndonos. And we can see here in John that he's saying basically the same thing as James is already telling us. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 13. Okay, verse 13, chapter 1 says, children born not of natural descent, nor of human decisions or a husband's will, but born of God. Tú no fuiste engendrado de sangre, So you were not born in the flesh. no fue tu voluntad y tu inteligencia la que te hizo venir a Cristo. So it was not your will or your smart, Tu decisión es producto de la decisión de Dios desde antes de la fundación del mundo. but even your decision, it was born in his decision before the earth was even formed. Eso es lo que quiere Santiago que nosotros entendamos. And that is what James is trying to tell us. Todos aquellos que han creído Everybody that has believed y que han sido nacidos por la palabra de verdad and that have been given birth through the word of y truth, que hoy estamos sirviendo en la familia de Dios, and that today we're serving in the family of God. hemos llegado a ser miembros de la familia de Dios, We've come to be members and part of his family. es precisamente porque Dios es bueno. It's just because God is good. No hay otra respuesta para que nosotros podamos dar al momento de nosotros decir por qué somos salvos. There is no other answer that we can give when we're asked, why are we saved? La única respuesta que nosotros podemos decir es porque Dios es bueno. The only answer and response we can give is because he is good. Dice el apóstol Pedro que nosotros hemos nacido de una simiente, pues habéis renacido no de simiente corruptible. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. So let's go to 1 Peter, the first book of Peter. Capítulo 1, versículo 23. Verse 1, chapter 1, verse 23.
Dice, habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. It says, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Entonces, dejemos claro para cerrar estos versículos, dejemos claro que toda buena dádiva, todo don perfecto, toda mi salvación depende del Dios lleno de gracia y de bondad. So let's remember and keep this in mind, that everything good, every perfect gift, my salvation comes from above. Concluyo con esto. And I'm going to finish with this. ¿Qué hemos visto hasta aquí? What have we seen so far? Santiago nos asegura de que recuerde que todo lo bueno proviene de Él, So James wants to remind us that everything good comes from him, que Dios no puede hacer el autor del mal, that God is not the author of evil, que lo que está ocurriendo en tu vida no es por causa de que Dios te quiera hacer mal como hijo de Dios. and that everything that's going on in your life right now, it's not because God wants to harm you. Él está en control de tu situación. He is in control of your situation. Mira hacia Dios, So look unto him, depende de Dios, depend upon him, sabiendo que Él no cambia, knowing that he does not change, entendiendo de que si nos amó cuando éramos sus enemigos, understanding and keeping this in mind, that when he loved us, even when we were his enemies, cuánto más no nos dará todas las cosas con Él ahora que somos sus hijos. how much more is not him going to give us now that we're his children. Me amó cuando yo no le amaba, He loved me when I didn't love him. me escogió cuando yo no lo escogí, He chose me when I didn't choose him. me salvó cuando yo estaba muerto, He saved me when I was dead. me dio ojos cuando yo estaba ciego, He gave me eyes to see when I was blind. me dio oídos cuando yo estaba sordo espiritualmente, He gave me ears to hear his word when I was deaf, y todavía spiritually speaking. voy a dudar de su bondad. And I'm still doubting his goodness. Podemos estar seguros, iglesia, So we can be certain, que somos church, posesión preciada para Dios. that we are his precious possession. Somos pueblo escogido para Dios. We are chosen people for Somos him. real sacerdocio para Dios. Somos nación santa para Dios. We're a holy nation for God. Entonces podemos estar seguros que pase lo que pase en tu vida, So we can be sure that everything that happens in our lives, estamos seguros. we will be safe in him. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? What's the worst thing that can happen to you? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en el día de hoy al salir de este lugar? What's the worst thing that can happen to you walking out of this building? Que venga un carro, te pase por encima y mueras. That maybe you can, on the way out, a car comes by and hits you, Y yo puedo decirte, and that you might die, and I can tell you, sin que pienses que soy frío de corazón, and don't think that I'm cold-hearted, pero de acuerdo a lo que dice Santiago, but according to what James says, lo mejor que te puede pasar the best thing that can happen es estar en la presencia de Dios. is to be in God's presence. Así que si nosotros, lo peor que nos puede pasar es la muerte, So if the worst thing that can happen to us today is death, es lo mejor que nosotros nos puede haber ocurrido. it's actually the best thing that can really happen to Es us. la bondad de Dios derramada en nuestras It's vidas. God's goodness poured down in our lives. A veces cantamos y estemos, Señor, quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. And sometimes we're saying, God, I want to see you. Abre mis ojos, Open my eyes. yo quiero verte. I want to see you. Pero cuando estamos a punto de partir y de cruzar el río de la muerte, But when we're about to step forward in the river of death, dice, Señor, perdóname, yo canto mentiras. we're like, no, sorry, God, that was not what I meant. Cantamos, Señor, yo quiero ver tu rostro. We sing, God, I want to see your face. Yo quiero estar en tu presencia. I want to be in your presence. Cuando las pruebas nos aprietan But then when trials come y estamos a punto de ver su presencia, and we're about to see his presence, decimos, Dios es malo y se olvidó de mí. we say, God is evil and he's bad and he's forgotten about me. ¿No querías verlo? You didn't want to see him? Dios nos está dando la oportunidad de que nuestro peor mal que nos puede ocurrir es el mejor bien que nos puede ocurrir a nuestras vidas. God has given us the opportunity to show himself in the midst of the wrong and worst scenario that we can possibly be in. Amado amigo y amado hermano que te encuentras aquí en este día, So, dear brother and dear friend that you're here today, quizás estás a punto de rendirte en la adversidad. maybe you're about to give up No encontramos palabras ni consuelo.
We don't find words of comfort. Santiago te dice en el día de hoy, But James is telling you today, resiste, hold on, persevera, be perseverant, no corras, don't run, confía, trust, descansa en Dios. rest in God. No te puedo asegurar que tu enfermedad se va a ir mañana. I cannot assure you that your sickness is going to be gone El tomorrow. problema, las circunstancias tal vez no se van a ir. The problem or the situation is probably not going to be gone tomorrow. Pero te aseguro que la recompensa eterna es mejor de lo que tú estás pasando. But one thing I can assure you, and that is that the greatest gift that you can have is still waiting for you. Las pruebas se están produciendo en nosotros And that's what the trials are building up in us. un mayor peso de gloria, A better weight of glory. dirección hacia la eternidad, Directions to eternity. reafirmar nuestra fe, To reassure our faith madurez en la vida cristiana. that we can come to maturity in spiritual life. Te estás pareciendo más a Cristo That we can look more like Christ. y no te parecerás más a Cristo And we won't look more like Christ que cuando estás en medio de sufrimiento. than when we're in the midst of suffering. Porque si algo que nos ha enseñado nuestro maestro Because of something that our master has taught us, es precisamente perseverar en medio del it's sufrimiento. precisely to be persevering in the midst of Jesús suffering. nunca dijo, en el mundo tendréis prosperidad, Jesus never said, in the world you'll have prosperity. en el mundo tendréis sanidad divina por siempre. In the world you'll have supernatural healing forever. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. He said, in the world you'll have troubles. Pero ese mensaje no vende en el día de hoy. But that message does not sell well in Yo today's prefiero que me world. vendan que todo me va a salir bien, I'd rather hear that everything's going to be good que for yo voy a me, estar prosperado, sano y en victoria. that I will be prosperous and healed and in victory. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, But Jesus Christ said, en el mundo vas a tener aflicción. you will have trials in the world. En el mundo vamos a pasar por medio de problemas. We will go through problems, Pero nosotros podemos confiar. but we can trust Tenemos un Dios bueno that we have a good God, que no nos va a dejar that He's not letting us go, en medio de este valle de sombra y de muerte. that He's not leaving us alone in the midst of this valley of shadow and death. Quiero terminar con una frase de Sam Storms. And I want to conclude with with a phrase from Sam Storms. Dice, elimina de tu vida todo, tanto como sea posible, todo lo que puede hacerte caer. So get rid within your life of everything that can make you fall. Si se trata de un lugar, If it is a place, déjalo ir. stop visiting. Si se trata de una imagen, If it's an image, vuelve tus ojos de ella. turn your eyes from that. Si se trata de una canción, If it's a song, no la escuches. stop listening Si to se that. trata de un libro, If it's a book, no lo leas. don't read it. Si se trata de un líquido, If it's a beverage, no lo bebas. don't drink it. Si se trata de una persona, If it's a person, apártate de esa compañía. get away from that company. Dios nos ha llamado a ser responsables en medio de nuestra vida para con Él. God has called us to be responsible in our lives to Him. Todo aquello que estorbe en nuestra vida espiritual, So everything that would keep us from growing in our spiritual life, echémoslos a un lado, we need to throw that away, entendiendo understanding que Dios es digno, that He is worthy porque Dios es bueno. because He is good. Póngase de pie conmigo. Let's all stand. Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios.